दोस्तों आज हम लोग बनाएगा वेज बर्गर क्रिस्पी सॉप। तो आप लोग लास्ट एंड तक बने रहिए। सोंथिनि नागिरनाय वेज बर्गर खालामनायनि क्रिस्पी सॉप बिलाइनो थाखाय नोंनाव बबेबा हाखोना प्रसेस खालामनायनि ताइ नायथोंनि नोंनाव आंनि लास्ट जरा
do my two-step. Me do my two-step. ये हो गया वेज बर्गर, क्रिस्पी, क्रीमी, चीज़ी, सॉफ्ट, चटपटा, बिल्कुल ही मज़ेदार है। तो आप लोग भी ऐसा ही बना सकता है।